Khwai Chebri bazar gana wo tongnai Shukendu Chondro Shilni nogo thangnai horni damchi tamone Jorao Achumsa Chinia nuja sala khorokcha no nuglakha Nukhungni Borok Chinia nuja sala khorokcha chwa kefek nugui Chirik mokro nglakha buidongni Chirik mokro khorang khnawi gana giri national army Borok phai shokya yaglo asla no romui Khwai buri thana wo koktuma horjaga patima thoyo buri thana police te police phai romui talangai thanga opati munotui amsa yo Chirik kor nanglaja কিছে দাদা আজকে আমরা তো কটা বাজে হচ্ছে রে 10টার সময় রাত্রে 10টার সময় এসে আমার ছোট ভাইয়ের ঘরের ভিতরে ঢুকছে পোলাওয়ান ঘর আছে মেয়েটা তারে দীক্ষা সিগলি মারছে সিগলি মারতে আমরা সবাই বেরিয়ে আইছি একটা মারছে দৌড় দিছে পরে ওই আমার বাতিজা আমার ছেলে হেগা দৌড়ে আনছে পরে পোলাওয়ানে তারে সরটা দিছে তার কাছ থেকে কথাটা তো দিছে মানে আপনার নাম আমার নাম যোগেন্দ্র চন্দ্রশীল এই জায়গাটার নাম চেবরি বাজার এই ছেলেটা কি আগে আর এদিকে দেখা গেছে না আর কোনো দেখছি না আজকে আইছে দেখছি खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने अनि हमजगमा देखा का हम या करो ओचंग साशा नाइ थथोक शालनो रगै सोनकमल ज्वेलर्स नरमने बागै तुबे फाइगा धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनिरा चक्क जामन शलाय कदाल हॉलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जोरा औरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ सोनकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक नुगुइ मानाय आमसत सिमिया को ते बकत माका हम तंग को नरमनि बागै सोनकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 ने मानी पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफारु ओ दिवाली ओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कोप्लुं अंगि तंग ओचन सशा शालनोते सोनकमल ज्वेलर्स लुकुरोगनो हमजंगमा ते कबुंगमुं याफारु हामबाय